আজি আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী ভালেকেইটা কাৰ্যসূচী আমাৰ হৈ গ'ল। ঝণ্ডোত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ, তেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন বিভাগীয় তোৰণবোৰ উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু লগতে আজি আমাৰ শিল্পীসকলে 2 মাহ ধৰি যিটো প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে, আজি এই 2টা বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো নৃত্য আখৰা আৰম্ভ হ'ব। মোটামুটি আমাৰ নৃত্য मारुनी नृत्यशिल्पी, संगीत नृत्यशिल्पी, साथै खुकुरी नृत्यशिल्पी यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ आफ्नो समयले प्रथम कृषि पछि हाम्रो आजको आखरा प्रारम्भ हुने भइरहेको छ। त्यसर्थ आखरा प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले हजुरहरूले भोजन गरेर तयार हुनु विलम्बका साथ अघिल्लो पत्रमा बस्नु। त्यसर्थ हाम्रो मञ्च पछाडि रहेका भजनवाला हजुरहरू सम्पूर्ण भजन ग्रहण गरेर हजुरहरू तयार भइराख्नु हुन विलम्ब गर्नुपर्छ। अब केही क्षणपछि पहिला मारुनी नृत्यको अखडा हुनेछ, त्यसपछि सङ्गीतको अखडा हुनेछ र त्यस पश्चात हाम्रो खुकुरी नृत्यको यहाँ अखडा हुनेछ। र सबै अखडा हुनु प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले भोजन